مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى في برنامج صحتك. إذا تحضر معنا الدكتورة يوسفي حمادة مريم، أخصائية في علم النفس والعلاج العائلي. مرحبا بك معنا. مساء الخير. مرحبا بك. إذا التبول اللا إرادي مشكلة مرضية شائعة عند الأطفال وأيضا الكبار، له انعكاسات سلبية كثيرة من بينها التوتر وأيضا الحرج في الأسرة. ما تعليقك دكتورة؟ مساء الخير. قبل ما سيفولي قبل ما نجاوب على هذه الأسئلة اللي طرحتيها، يعني تعريف لازم نعرفوا وشنو هو التبول اللا إرادي. ديجا في الكلمة لا إرادي ça veut dire que la personne الطفل ولا مام l'adulte يشمخ فراشو لا إراديا بلا ما يشعر. فوالا دونك التبول لا إرادي c'est ce qu'on appelle en français l'énurésie nocturne, et c'est ce qu'on appelle communément, c'est-à-dire عاميا le pipi au lit ou la تشميخ الفراش. C'est-à-dire باش نعطو une définition toutes les personnes. Il vaut mieux parler donc d'énurésie, d'énurésie nocturne en français, de تبول لا إرادي بالعربية الفصحى, le pipi au lit parce que généralement احنا في الجزائر نهضروا شويه عربيه شويه روميه. Donc c'est le pipi au lit qui est التشمخ تاع الفراش. دونك هاد التبول لا إرادي يقيس d'après les études qui ont été faites, c'est des études qui n'ont pas été faites en Algérie, mais dans le monde, beaucoup d'études scientifiques داروهم على هاد التبول اللا إرادي, où on parle de 5% de la population des enfants de plus de 6 ans. اللي يقيسهم التبول voilà من 6 سنوات للفوق اللي يقيسهم التبول لا إرادي. Parmi les adultes, on peut compter 1% de la population, ce qui fait que, mine de rien, ça fait beaucoup. Si on compte, par exemple, 5% من الأطفال de plus de 6 ans, dans une... Si on parle de classe, hein, vous avez au moins 3 enfants dans une classe de 30, les جمخوفراشهم. Au moins 3 enfants. يعني هذه آخر إحصائيات. هذه آخر إحصائيات. وهذا التبول اللا إرادي يخلق كما قلتي دو تري غرو بروبليم في نفسية الطفل، في الفونكسيونمون تاع العائلة، وفي لو فونكسيونمون تاع الطفل مع المجتمع. خاطر هذا التبول يؤديه ل مشاكل نفسية أيضا جسدية. Oui, si on veut, جسدية ونفسية, mais surtout نفسية. إلا كانت جسدية, c'est كاين مرض مور هذا التبول. Et c'est pour ça que قبل ما نهضروا على التبول اللا إرادي لازم إحصاءات كبيرة تندار. لازم دونك الطفل les parents l'emmènent chez le médecin, وديجا نقدروا نهضروا على التبول اللا إرادي إلا إذا الطفل كان في عمره 5 سنين ولا 6 سنين. قبل من 5 سنين ما نهضروش على التبول اللا إرادي puisque l'enfant الطفل ما عندوش la maturité dans les organes pour qu'il puisse se retenir. نعرفوا باللي la propreté النظافة تاع الطفل تبدا من عامين حتى ل5 سنين. c'est-à-dire باش الطفل ديجا يكون نظيف في النهار à partir de 2 ans, ومن بعد petit à petit il devient propre la nuit, et c'est jusqu'à 5 ans. Si l'enfant arrive يوصل ل5 سنين ويكون ماشي نظيف في الليل, donc يشمخ فراشو, لا نقدروا نهضروا على مرض.